Bismillahirrahmanirrahim. Alright, Assalamualaikum. Welcome aboard lagi sekali dekat kita punya tutorial punya discussion. So hari ni kita nak discuss pasal cell transport pula, the quite of last bit of cell structure and function. Okay, so dekat sini kita ada satu soalan. Soalan ni dia tanya, below show plant cell immersed in a sucrose solution with solid potential of negative 400 kilopascal. Okay. And then pressure potential and solid potential of the cell and sucrose solution are shown in the figure below. So dia dah bagikan kita all the values. Define osmosis and in term of water potential. So kalau diminta bukan in term of water potential pun awak sebenarnya memang kena bagi tahu in term of water potential. And kita nampak dua markah, so ada dua keyword yang wajib ada. And what are the keyword? Of course, they mesti across plasma membrane. Dan awak kena cakap from region of higher water potential to region of lower water potential. Yang boleh buat you salah adalah kalau you malas nak tulis, you buat macam ni je, macam simple macam saya buat kan, dah lah buat macam ni, lepas tu buat macam ni, water side macam tu pula, memang tak boleh lah, okay? That's not how you should roll. So you kena tulis penuh. This one would be movement of water. Okay, so mesti ada perkataan water tu lah. Okay, the movement of water from region of higher water potential to lower potential. Sebab kalau tak, apa yang move? Betul tak? And the next one adalah across selectively permeable membrane. Okay, across the selectively permeable membrane. So this one is the correct one lah. Okay, plasma membrane tu just ingatkan diri sahaja. And then now dia minta you untuk calculate the water potential of this cell. So show your calculation. So this one is quite easy. Tapi 3 markah. So dia minta you show. You kena tuliskan dia punya formula lah. So formula dia adalah water potential equals to solute potential tambah pressure potential. Okay, you might want to use the symbol terus. Okay, walaupun you tuliskan di simbol, please tulis yang penuh ni juga. Okay, before this pernah berlaku lah tak dapat markah, right? Untuk quiz ke something like that. So untuk elakkan kesalahan daripada part technical ni, you tulis penuh, right? So you tulis the symbol, you tulis as well kat bawah dia, water potential, lalala. Ini adalah solid potential, ini adalah pressure potential. So let's calculate it untuk cell. Cell ni adalah plant cell. So untuk plant cell ni, water potential kita adalah negative 1000 tambah 340 kPa. Jangan tertinggal ni. Okay, so jawapannya adalah 660 kPa. So gini, kita tak 660 kilopascal. You can use calculator saja sebab calculator boleh bawa masuk dalam you punya exam nanti. Okay, predict whether the water will move out or in the cell. Okay, move in ataupun move out the cell. To find that out, you need to be able to know the water potential of sucrose solution ni. Yang ni, water potential. Tapi dibagi awak only solid potential. So how do you know dia punya water potential? So again sama je, water potential equals to solute potential campur dengan pressure potential. Tapi disebabkan dia ni, dia cakap sucrose solution saja kan, we could bayangkan dia di-immersekan dekat dalam balang yang terbuka. Okay, so plant cell ni berada dekat dalam satu balang yang terbuka. So air ni boleh naik ke atas. So due to that, actually pressure potential can be nullified. Ataupun boleh di-neglectkan. Dia tu insignificant. Okay, sangat-sangat tidak significant. Sebenarnya ada je. Okay, kalau dia adalah pressure potential dia, tapi sangat sedikit sebab air tu actually boleh naik ke atas kalau ada pressure pun. Okay. So due to it, you can neglect it. So water potential kita secara tak langsung adalah sama dengan kita punya solid potential, which mean it will be the negative 400. So now, kita dah tahu ini tadi, ni saya salah ni, kena negative 660. Okay, negative 660 dengan negative 400 yang lebih tinggi would be negative 400. Betul? So water will move in the cell.
So let's check the answer. Water will move into the cell by osmosis because the cell has, sebab dia minta explain kan untuk jawapan dia. So yang ni dah dapat 1 markah and then explanation you akan dapat 1 markah lah because the cell has lower water potential than the surrounding. Ataupun you boleh cakap daripada segi water free molecule of water. Okay, so you boleh cakap dekat luar ni due to dia punya negative 400, dia adalah less negative compared to yang kat dalam ni dia more negative. So yang more negative maksudnya dia lebih rendah lah region dia kan. So you boleh cakap dia ada lebih banyak, yang less negative ni have higher free water. So water tu akan move in, right? So dekat sini water will move from higher water potential to lower potential. Okay, so dia just define balik lah apa tu osmosis. So what happened to the volume of the cell? So kalau dia masuk ke dalam, dia akan increase. State 2, types of passive transport. So passive transport ada 3 sebenarnya. Yang pertama dalam you punya syllabus lah. Yang pertama adalah diffusion. Kita ada juga osmosis and facilitated diffusion. So you boleh jawab 3 perkara ni lah. Let's check. Betul tak? Right. So betul simple. Diffusion, facilitated diffusion, and osmosis. Right. Next one. Why does the red blood cell burst when placed in hypotonic solution but not in plant? So ingat balik hypotonic solution ni bermaksud dia punya water potential is very high. Sebab dia hypo banyak air kan. So kalau dia very high compared to the cell tu rendah. Jadi air akan masuk dekat dalam dia. And then the question is, kenapa animal cell dipecah tapi plant cell tak pecah? So it's very easy because plant cell have something to protect it. It is called as cell wall. Right, 1 markah aja. Now let's check number 10 ni pula. Below show a certain activity take place in animal and plant cell. So you can see here, ini adalah, you can imagine this is the membrane. Okay, membrane. And then ada arrow masuk ke dalam dan arrow keluar. So this is going to be the bulk transport. Bulk transport ada 2. 1, sodium potassium pump yang masuk dalam you punya syllabus. Dan 1 lagi adalah ada exocytosis dengan endocytosis tu. So this one adalah lah, endocytosis and exocytosis. So let's check A and B. So A dia keluar dan B dia masuk. So kalau keluar maksudnya exo, kalau masuk maksudnya endo. So ini adalah exocytosis dan B adalah endocytosis. Okay, now untuk ni 5 markah. So 5 markah biasanya untuk soalan kedua, differentiate between A and B. So 5 markah kat sini biasanya adalah essay. Essay, okay. So kalau essay jangan buat dalam bentuk point form ni. Dan kalau you buat point form pun dalam structure, please buat full sentence. Dalam structure as well, it is a no-go thing untuk you buat dalam bentuk table. It means that kalau dia essay, lagilah jangan buat dalam bentuk table. Okay, so this one adalah macam draft je untuk korang, senang nak tahu, dan ini adalah macam panduan untuk kita tahu apa jawapan dia. Right? So let's differentiate between A and B. So what can we differentiate? Of course, the first thing adalah dia akan masuk dan keluarkan tadi. So you can say that, you can look at this one. So dia keluar, dia akan fuse dengan the membrane. So itu salah satu dia punya perbezaan lah. A, fuse with membrane. While yang ni pula lebih kepada untuk dia form invagination. Dia form macam pseudopod tu. Dia akan mengelilingi the benda yang dia nak makan tersebut. Okay. And then you can say as well about this one, dia form vesicle. Form vesicle. Right? Well, this one pula dia akan menyebabkan the vesicle pecah. Okay. Burst of the vesicle. Dan dia akan releasekan dia punya content. Right? Can you say about the ATP? Actually, because this is active transport, so kedua-dua ni akan menggunakan ATP. Right?
So let's check apa jawapan dia. So exo maksudnya dia membuang. So dia akan lebih kepada involved in elimination of waste and secretion of content into the environment, while yang ni lebih kepada uptake of the content untuk dia makan. Right? Dan secara tak langsung kita boleh cakap juga dia adalah untuk digestion and everything. So proses B ni lebih kepada digestion, yang proses A tu lebih kepada untuk secretion. Next adalah vesicle containing fused with the plasma membrane. And then yang ni pula dia akan forming the vesicle, betul tak? Okay, endocytosis vesicle form. Yang ni occurs by constitute and regulated secretory pathway, sebab dia keluarkan, so dia secretory. While this one pula dia boleh jadi phagocytosis and pinocytosis. Phagocytosis adalah makan, benda yang besar untuk dimakan. While pinocytosis ni lebih kepada cecair, okay? Lebih kepada macam liquid, ions yang larut dekat dalam air, so solutes yang larut dalam air. So semua ni lah. This one kita panggil dia sebagai pinocytosis. And then dia secretory vesicle form, sebab dia nak keluarkan, so secret, remember about keluar. And then this one pula vacuole form ataupun vesicle form. So benda sama je yang kita cakap tadi kan, tinggal dia lebih spesifik lah. And then next one release of hormone ni contoh. And then this one pula engulfing bacteria ataupun makan. Phagocytosis again, makan lagi. So that is the answer. Quite simple. And then kita tengok dekat function of lysosome in intercellular digestion of particle engulfed by phagocytosis. Describe this process and give an example of human cell that carry out phagocytosis. Okay, dekat sini dia minta awak untuk bagi tahu function of lysosome dalam digesting things yang telah di-engulf secara phagocytosis. Describekan proses ni dan bagi example of human cell that carry out the phagocytosis. Right, so first kali kita kena bagi the proses lah kan. So proses dia adalah first kali dia mesti engulf, ataupun phagocytosis. And then the lysosome dia akan fuse. Lysosome akan datang and dia akan fuse with the vesicle form. Okay, jap. Ini tadi nombor 1, dia engulf by phagocytosis, dia akan jadi vesicle. And then lysosome pula akan fuse with the vesicle yang telah dihasilkan ni tadi. Okay, bila dia fuse, secara tak langsung dia akan release ataupun you boleh panggil dia sebagai dimixkan the content. Tapi saya lebih suka cakap release lah, and mix content of the hydrolytic enzyme dengan the vesicle tadi. So bila vesicle tadi yang tak ada apa-apa hydrolytic enzyme, sekarang dah dapat lysosome bagi hydrolytic enzyme, so dia akan breakdown kan that thing. So after the breakdown, barulah dia akan absorb benda yang baik, and then yang tak baik tu dia akan exocytosis kan. So let's check apa dia answer dia. Primary lysosome fuse with food vacuole. Okay, sebab benda yang makan ni, vesicle ni, form ni, you can also call it as a food vacuole. And form secondary lysosome. Okay, this one is very important actually. Okay, primary lysosome, yang ni maksudnya dia tak ada apa-apa. Dia memang lysosome sahaja. But if it's already fused with another thing, you call it as secondary lysosome. So dekat sini dibagi food vacuole sebab dia minta describe process dan example dekat dalam human tu kan. Okay, so dia bagi terus food vacuole. And then dia akan release the hydrolytic enzyme. So secara tak langsung dia akan mix kat dalam tu. And then dia akan digest and they break down the material yang ada dekat situ. So sebab dia dah sebut pasal food, you can also tulis food lah. And then the digested material akan being absorbed into the cytoplasm. Example adalah phagocytosis by macrophage. Okay, phagocytosis by macrophage. So macrophage ni adalah salah satu daripada awak punya sel darah putih yang makan bakteria jahat ke apa ke kan. So dia makan and then
bukan sebab kita lapar, tapi sebab kita nak protect diri kita. But whatever it is, dia akan engulf that thing via imagination tu, and then dia jadikan satu vacuole. So lysosome kita akan fuse kan, primary lysosome akan fuse dengan dia, dengan yang telah engulf tu, saya lukis lah. Okay, so macam ni. Macrophage ni, sel yang penting ni macrophage. Kalau dia tak ada, susah. So katalah ni bakteria jahat buat bentuk bintang. So dia makan, and then dia fuse ini dengan ini fuse. Sebab ni adalah membrane dengan membrane, maka dia seolah-olah macam belon air dengan belon air. Buih air dengan buih air, dia akan fuse kan. So you boleh bayangkan macam tu lah. So dia akan lama-lama macam ni, touch each other. Ni bintang tadi, when it touch each other, dia akan fuse somewhere like this, lukisan dia. So now it will become the vacuole. Okay, since macrophage memang dia kerja dia makan, so we can also call it as a food vacuole lah. Okay, so now kita nak digestkan dia, primary lysosome hasil daripada Golgi apparatus tadi tu, dia akan datang pergi kat sini, because ini adalah membrane. Okay, because yang mengelilingi lysosome tu adalah membrane, dan ini tadi pun adalah membrane. Okay, yang bahagian ni, dia punya vacuole ni, dia punya keliling ni adalah membrane as well. So they can fuse together, and hence secara tak langsung dia akan release. So let's say I lukis, become like this, and then this one belongs to the lysosome. So they fuse, secara tak langsung dia akan release the hydrolytic enzyme toward the bintang ni tadi. Hence this thing, bila dia dah bercampur ni, dia dah fuse, you call it as secondary lysosome. Well, this one lysosome saja tu yang kita panggil dia sebagai primary lysosome. So, and then hydrolytic enzyme, macam you tahu hydrolysis maksudnya breaking, so dia akan break down everything there, and then dia akan absorb only the good thing, and then yang tak baik tu dia akan exocytosis later lah, yang tak diperlukan oleh badan. Right. Number 11 pula, it shows the passive transport of cell A and cell B in plant cell. We have cell A, cell B, so you can see that kita kena kira lah kejap lagi, and it is all about the osmosis. Write an equation to express the relationship between the following terms. What term? These are the terms. Okay, so that's the term. So write an equation, satu markah saja, it's no brainer. Of course, it will be like psi water equals to psi solute tambah psi pressure. Kalau saya, again, saya akan tulis penuh semua. Water potential, yang ni pula adalah solute potential, yang ni pula adalah the pressure potential. Okay, tulis penuh. Bukan WP je, SP je, tulis penuh. Water potential, je betul-betul. Okay, so here, it gives you marker even if you do like this, so tak ada masalah. And then, what is the value of water potential in kilopascal of the cell at full tegur? Okay, kat sini saya nak tegur sikit lah. Kalau dia tak sebut pun in KPA ni, kalau dia tak sebut pun, please letak, sebab kita dah ada kat sini letak KPA, right? Dan of course dalam matematik pun awak dah belajar kan, one of the rule adalah mesti tulis unit dia. So wajib tulis unit dia. Some student dia dah terlampau excited, dia terlupa nak tulis the unit. Okay? Salah kat situ saja. This is very sedih lah kan. So what is the value of water potential in KPA of this cell at full tegur? So this is quite interesting. Kalau full tegur maksudnya sangat turgid. Kalau turgid, water potential dia sama dengan pure water, which is 0 kilopascal. So do remember about this one. Okay, banyak kali juga keluar. Calculate the water potential of cell A. So let's look at cell A. Cell A adalah ini dengan ini. So it's very easy. Apa yang you perlu buat disebabkan ni kasih 2 markah kat sini, of course ada markah untuk you punya formula. So water potential equals to solute potential campur pressure potential. Kalau saya sekali lagi, saya akan pastikan saya tulis kat sini water potential. Saya tak nak bagi peluang orang nak salahkan saya. Solute potential dan juga ini adalah pressure potential. Tulis je. And then barulah you tulis yang lain, which is the water potential equals to -10 tambah 3, and then you got -7 kilopascal. Do not forget about this one. So that's how you're going to get the 2 marks. Okay.
Show the direction of water movement by drawing the arrow between A, B, and C. So to be able to do that, the arrow, you need to calculate all of them. Here awak dah dapat -7 kilopascal tadi. You don't have to calculate kat luar ni sebab dia tak minta. You have to calculate this one. So this one dia cakap, oh dia tak perlu calculate pun, dia bagi tahu terus. So ni -12, yang ni -4. So this cell interact dengan this cell. Okay, these cell interact together. So kita kena tahu dia akan pergi dari mana ke mana. Due to A is less negative compared to B. So less negative maksudnya dia lebih kaya. Okay, dia lebih positif lah. Okay, so dia adalah higher water potential. So dia akan gerak ke sini. Untuk B, because it interact, so dia adalah satu sistem yang interact together kan. So B is more negative compared to C. Jadi B akan terima air. Okay. And kita tengok dekat sini antara ni -7 dengan -4. -4 is less negative. It is more positive. Maka dia ada lagi banyak water potential. So dia akan pergi ke sini. So let's check if I got it right. Yeah. 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 Okay. Like a boss. Do you got it right? If you do, you can comment dekat bawah. Because you're the boss as well. Cakap, right? Okay, next, show the direction tadi kita dah show, and then explain why water potential of sucrose solution has negative value. So why does water potential of sucrose solution have negative value? So sucrose is actually a solute. So whenever you add solute dalam air, dia akan menegatifkan. Okay, so itu jawapan kita salah satunya lah, which is solute makes water potential negative. Ataupun solute have negative value on water potential. And then apa lagi yang akan patut you cakap adalah solute akan reducekan. Solute reduces free water molecules. Belum, lagi sikit je. Lagi sikit So kita tengok jawapan dia. Sucrose reduces water potential because there will be fewer free water molecule available for diffusion. So this is the true answer of it. Next, determine the water potential of B and C at equilibrium. So kita tengok B and C dekat equilibrium. So jawapan dia adalah -8 kPa. B and C. Kita tengok B dengan C, ni -12, ni -4. So you tambahkan, dia akan jadi -16 bagikan 2. Okay, ni tambah ni, which is -12 tambah -4 equals to -16. Lepas tu bagilah 2. Bagi 2, kita dapatlah -8. Betul tak? Oh, saya salah sebab saya lupa nak letak kPa. Okay, if you got it right, you letak siap -8 kPa, then give me a shout out dekat bahagian komen. Thank you. Okay, next kita tengok dekat ni pula. So figure 7 show the mechanism of sodium potassium pump. So another active transport. Wow, dia bagi satu sajalah dekat sini gambar. So identify the region label X and Y. So yang ni awak kena hafal kalau sodium yang keluar kat bahagian yang keluar, kalau bahagian yang ada sodium ni, ini bahagian yang bahagian luar dia. Kalau potassium into, inilah bahagian dalam of the cell. Okay, so X is in extracellular fluid. So X bahagian luar. Y is the cytoplasm of the cell. B, what type of transport protein is involved in the active transport? So channel protein ataupun carrier protein. Okay, kalau function, kalau structure lebih kepada integral dalam ni lah, dalam membrane, integral ataupun peripheral, atau you boleh panggil intrinsic atau extrinsic. Ni dari segi structure, tapi kalau dari segi function ni kita dua, channel ataupun the carrier protein. So which one is this? Carrier. So carrier dengan channel, beza dia channel ni dia seolah-olah macam lubang terus. Okay, dia tak perlukan sangat pasal ATP ni. Tapi kalau carrier dia lebih memerlukan ATP. Right, so yang ini jawapan dia adalah carrier protein. Sebab kita ada kaitan dengan ATP. So kita nampak kan?
perlukan ATP. We know sodium potassium pump adalah active transport yang menggunakan ATP. C. How is ATP used in sodium potassium pump? So ATP function dia adalah untuk bagi fosfat sebenarnya. Okay, untuk bagi fosfat. So the word bagi fosfat dalam sains kita panggil phosphorylates. Kalau proses ni dinamakan sebagai phosphorylation. Right? So that is the thing. ATP akan bagi energy in term of phosphorylates. Awak jangan cakap ATP is used. Dia minta ATP is used kan? Dia bukan minta function of ATP. Dia nak awak bagi tahu secara spesifik macam mana dia digunakan. Okay, so you cakap ATP akan phosphorylate this carrier protein, this sodium potassium pump. So what is the effect? Okay, itu dia punya ni. So why? So what is the effect? Why? Dia akan menyebabkan the protein change its shape. Okay, here awak kena bagi spesifik lah. You tak boleh sebut protein saja. You kena sebut sodium potassium pump. Tulis, tak boleh macam saya ni, Na plus, K plus. Awak kena tulis sodium potassium pump. Okay, tulis betul-betul. Sodium potassium pump akan change shape to the point dia akan jadi less affinity to potassium ion. Sorry, potassium pula. Sodium ion. Hence, dia akan expel the sodium ion. Right? So that is how it is being used. Barulah lepas tu you boleh cakap dia akan ada higher affinity toward potassium ion pula. So potassium ion can now binds to it. So potassium can bind to it. Then lain-lain tak perlu sebut sebab tak ada kaitan lagi dengan ATP dah. So let's check the answer. So ATP phosphorylates the transport protein. Ni tak perlu pun power. Okay, just phosphorylate is okay. Phosphorylation, see, it is the process causes the protein to change shape. 3 sodium push out of the area of low concentration area to high concentration. So actually you cakap expel 3 sodium ion ni pun dah cukup. Again, kat sini digunakan simbol je untuk awak. Better awak tulis sodium ion. Sebab untuk tak nak salah lah. Okay, ini adalah draft. Okay, ini adalah panduan. Ini bukan the real jawapan yang patut diterima. Okay. Why the sodium potassium ion? The soalan seterusnya. Why is the sodium potassium transport mechanism is called pump? Okay, so kenapa di call pump? Macam awak nak pump something, awak nak pump balloon kan? So awak kena daripada lower concentration, lower concentration pergi ke higher concentration. So that is probably the answer. This mechanism uses energy. Also, from region of lower concentration to region of higher concentration gradient. E. On which side of the membrane are sodium released from the pump? So dekat sini dia tanya, which side of membrane sodium being released from the pump? So jawapan dia adalah outside of the cell. Okay, seperti kita cakap tadi, dia adalah extracellular fluid, so dia adalah outside of the cell. And the very last bit, distinguish between active and passive transport. Ni senang je. Untuk active transport, dia perlukan ATP. Okay, dari segi ATP, awak boleh cerita daripada segi dia punya concentration gradient. Okay, daripada arah mana kepada arah mana. Movement lah senang. Also, you can sebut pasal dia berlaku, sebab dia cakap ATP tadi, you boleh cakap dia living or non-living. Okay. Living or non-living. Letak macam tu je lah, living. And then you can talk about dia punya protein. Does it need protein or not? Okay. So passive transport ada protein, tapi untuk active transport dia wajib ada protein kan. Passive transport tak ada pun tak apa. Okay, so kita check sikit-sikit untuk ATP. Active transport not ATP. Okay. So this one it requires ATP. This one does not require ATP. Well, untuk the concentration gradient, ini akan low concentration gradient kepada high concentration gradient. Tak boleh sebut against concentration gradient yang tu tak tepat. You mesti cakap from region of lower concentration gradient to region of higher concentration gradient.
And then untuk yang ni, you boleh cakap from high concentration gradient to low concentration gradient. You boleh cakap pasal living pula. Yang ni disebabkan dia active transport, dia memerlukan ATP yang dihasilkan oleh mitochondria. So ini kena living. Okay, it must alive. Well, this one pula tak live pun tak apa. Contohnya macam kita sembuh minyak wangi, you boleh bawa kat kawasan lain sebab kawasan tu kurang concentration gradient. And then about the protein, this one require protein, this one can have protein or does not have protein. Tak ada masalah. What else can you talk about it? If you find anything nak ask, boleh ask kat comment. Thank you guys. I think that's all for chapter 2. Thank you. Assalamualaikum.